By sini joto media strong or 5 months of final bagay. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani koksam panda, or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of haya. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai. Tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James. Tongo sini Y district ni sini YTF ni President. Tongo sini West ni President, North ni joto district ni President blocks of high sini nangkumani koksap ka. A koksap aman panda sini bus kang ni ADC election na tuye seng baik ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boi kebang mas hai tongo sini hawa tabuk ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesuk tiprasa tongnai. যতটুক ত্রিপুরা থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না, এটা আমার গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা এটা স্বপ্নই থাকবেন। আমরা কই এডিসি তো কি থাক, আমরা আগামী 2028-এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028-এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবে এটা আজকের মিটিং বৈঠক। এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই টংলাই রক মুসাই টংলাই রক নারক জেসপানা ওয়ান সুই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों ত্রিপুরা we know how to protect our 6th schedule, we know how to protect our land নারক জেসপান দখল খাইনে বুনি দফানো দানানি চাইতে হই টংদি जों তংসা কেমনো जों অ হাওয়া দখল খাইরা বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যেও সিনি ত্রিপুরা বুনি দফাবাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতি সাবুক जों খসরি থাকা but no more, not a single inches of TTADC 6 Serial Autonomous District Council manani phana ta asa tang haisi 2828 hairok borok 28 2028 ke ses haisi jara 28 2028 sanai rok borok je edisio 28 seat nani rok 2028 ke borok finish nai tu phana durping evan nahadi a borno te manli haisi last je agi borok nok kacham baksa congress ni bakhle phairok a jagan borok firok bani haisi aboni bagai যে তাবুক ইমাং নুগুই ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তংয়াই রক বরংনা जों শিক্ষারানি বাগै जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড আং কয়জান মুচুঙ্গো বিজেপি রক অ রাজ্যনি বিজেপি রক কিরিমান বিসিংতে হাইকে কোনো গ্যারান্টি করে নাই আইজি বরক एडीसी इलेक्शन पानो दिले खायनि चांसेस खाइतंगो बरक दिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए, हम लोग भी तैयार है। अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है इसे एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगानी हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खायो बरक ताबो बहुत थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसनानि इलेक्शन बरक दिले खायन चांसेस दं आबो त्रिपुरा सरक जेसेपान दिले खायदि जेसेपान मास खायदि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर माइंडसेट सिन माइंडसेट अलरेडी क्लियर बसकांनि एडीसी इलेक्शन अ बरनो कोनो दिनफोन एडीसी दखल खायनि जों जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंनि दङ और दखल खाइने सब दखल खाइने त्रिपुरा दखल खाइने त्रिपुरा मत दखल खाइला त्रिपुरा नि यागनो 6 शेड्यूल तेसा पावर किफिलि फाइनाय नॉट फॉर द नेशनल पार्टीज इन दिस त्रिपुरा हावाइसि आबनर नुंगनाय एंड बीसी इलेक्शन बाहायनो एप्रिल मानि यागलो मे वखनो बीसी इलेक्शन बंगनानि थांनाय दङ तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेडी रका बर गोबां एक्सक्यूजेस रका सिक्युरिटी प्रॉब्लम मै मानो हैपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट बनि कक खानालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राइज अप मे मासनो बीसी इलेक्शन बंगनाय आबो बोचिं रेडी बीसीओ बरक 00 मानाय ए एडीसीओ बाहायनो सरकार त्रिपुरा नते सरकार आचुगै त्रिपुरा सन हेदंनाय आबोटाय के बनारगमिया के रुकुमिया नरक रांनि पावर जारा जारा साइतन रक बिहार हाय इलेक्शन खाइनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफोन त्रिपुरा सन ताय पाइमिया नंगनि रांनावै पकेट बिसिं दायतनाय किन्तु बुद नंगना जीवन सगैया आबोनर वान सगैना दे हायस नाइदि या प्रिसियानाय रनो जों आसु ओपन साने कग गेताबु but YTF charge mangkha 2026 election no apply khayani and ang ensure khayu just sakai puno Tripura mota party no government form khlainai oda te kun doubt krai thank you unka